গণং মিহু এফএম চাপাল কি বন্ধ কারণে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না, কি বললো? সরকার পরিবর্তন হয়েছে আর ওই জন্য সরকার বলছে যে গরু নিয়ে যাওয়া যাবে না। দিসম রে নona আইন ko যদি পাসোa এনখান আবহাওয়া যাহা সান্তাল সান্তানা রীতিরিওয়াজ মেনা'a নোয়া হাপেন নিরে পালেন আদো'a সাগর সাপ্তাহিক হাট কমিটির পক্ষ থেকে সকল জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী শুক্রবার থেকে হাটে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া সমস্ত রকম পশু ও পক্ষী কেনা বেচা বন্ধ। এনখান ভারত দিসম না আইন লেখাতে তেহেন যদি নোয়া নিশ্চিত দো'a প্রকাশ সরে আম বঙ্গা বুরু বাম করাও দাড়ি আবো মবন বঙ্গা জাহের রে সিম মেরম ko বঙ্গা'a এনখান নোয়া যাহা বঙ্গা বুরু রে বেঘাত হিজু'a কি কুকলি নোয়া দিসম হর তালারে তাহেন কানা তো সানাম কোগে জোহার তো তেহেᱧᱟᱜ jaha satam kana santal sawta ki songkot re nyur kana chida nowa kathañ lelai kana abo bon baraya je santal sawta to adi mare kana ar nowa santal sawta re jaha hor ko tahen kana unku to santal hor anuku santal hor do teheñ bharot disam sawte nepal re bangladesh re giribasi kate ko hijuk kana onka lekate teheñ abo judi bon nyela je santal jaat do sariga adi mare jaat kana ko ona culture ko manaw bataw kate teheñ habit ko hijuk kana ठीक नोंकान देला दिली रे तेहेñ मिटang चितर abo samang re jaha do social media re viral kana কি কি ঘটনাটা কি হলো? কি কারণে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না, কি বললো? সরকার পরিবর্তন হয়েছে আর ওই জন্য সরকার বলছে যে গরু নিয়ে যাওয়া যাবে না। noa चितर bon nyel kida noa चितर re nyelok kana jaha santal sawta na serwa lekate bapla orak re barya mihu ko idiet kina ado node do barya mihu bon nyel kina adi jayga re hoyto metang mihu menkan abo jaha gon pon lekate mane gonong mihu lekate mihu ko laga'a mihu ge teheñ gadi motor te ko idi okte ঝাড়গ্রাম জেলার না মিট প্রশাসন পাটা সেন kon unkin mihu ko akot ket kina chida ko akot ket kina bangma जे नवा सरकार हेज अकना नितो दो नुकु गई डांगरी मिहु मरम दो गाड़ी ते इदी बांग गनोआ एनखान आबो बन बुझाव दाड़ेया कना तेहेñ सान्तार सावता ना जहां अरी लेकाते जहां आबो सेरवा लेकाते जहां गनोंग मिहु एफएम चापाल मेना दो ओना गनोंग मिहु एफएम चापाल की बंदोआ सान्तार सावता रे इफेक्ट न्युरुआ से बांग नुआ कुकली अते के तेहेñ दिसोम हर तलारे हेज सेटेरेना नुंका जुदी गाड़ी मोटर खन मिहु को रुवर कुआ एनखान आबो जहां सेरवा लेकाते जहां गनोंग मिहु चेटाक मेना दो जहां सेरवा मेना दो ओना सेरवा की बांग लटमोआ कुकली इña नुआ kana ओना सावते तेहेñ नुआ वेस्ट बेंगल ना मिट राय लेकाते लय kana निर्देशिका जारी kana जे न बोली प्रथा जहां मेना नुआ दो बंदो हुआ तो आबोन बड़ाया जे संताल सावता ना जहां तिना बोंगा बुरु मेना ओना बोंगा बुरु दो झतो गे आड़े आते बोन बोंगा बुरुआ जाहेर रे जुदी बोन बोंगा एनखान सिम मेरम को बंगा'a एनखान आमा बंगा बुरु रे बेघात हिजु'a की कुकली नोआ दिसम हर तलारे ताहेन kana লক্ষ্মী সাগর সাপ্তাহিক হাট কমিটির পক্ষ থেকে সকল জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী শুক্রবার থেকে হাটে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া সমস্ত রকম পশু ও পক্ষী কেনা বেচা বন্ধ থাকবে। আর মিটang চিতর বন nyal kida noa मिटang टोठा रेना चितर kana जे नोडे हार्ड मालिक माइकिंग एदाय जे हार्ड रे डांगरी मेरम सावते सिम सुक्री मेरे काट कोआ नुकु दो किरिñ आखरिñ माना गया एनखान सिम जुदी किरिñ आखरिñ माना'a हाट करे न दो मिटang टोठा रेना माइकिंग kana हार्ड मालिके माइकिंग केदा एनखान हापेन नि रे आबोआ जहां बोंगा बुरु मेना दो ओनारे बेघात सृष्टि दाड़ेया से आबोआ जहां बिहा बापला मेना'a भांडान तेलहान मेना दो आरो से जाहेर बंगा रे बन पोंट सिम से हेड़ात कालर बन बंगाय को दो नुकु हो पक्षी मध्य को न्युरुआ एनखान आबो नोना जुदी हाट बाजार करे सिम आखरिñ को बंदोआ हाट बाजार रे मेरम आखरिñ को बंदोआ एनखान आबोआ जहां बंगा बुरु मेना ओनारे बेघात सृष्टि दाड़ेया आबोन बड़ाया जे सान्ताल सावता ना जहां तिना बंगा बुरु मेना ओना बंगा बुरु दो झतो गे दाड़े आते बन बंगा बुरुआ बाहा बंगा कोन एहब काते मा मोने बाहा बंगा रे दो सिम को लगा सिम बन दाड़े कोआ और जहां मा मोड़े कना ना मा मोड़े दो मेरम बन दाड़े कोआ से गरी बची होबन दाड़े कोआ
जखन के काड़ी बाछी ना कथा हिजुक कना से नय मेरम ना कथा हिजुक कना सुक्री ना कथा हिजुक कना एनखान गे बोली प्रथा कना ओना बांगमा निश्चित दो मेना ओना चिका तेहें नोआ आईन को हिजुक कान दो जहां सरकार सिस्टम को एगुई दो नोआ रे आबो बोंगा बुरु कुई बेगाते सृष्टिया से बांग नोआ के इना दिसम हर तालारे कुकली ताहेना सानाम को के कमेंट तालाते लई तबन पे आर दिनम दिन गिन लेया जे नोय नेलेत संतार दिसम टीवी जहां को नितो हो आरी बन सब्सक्राइब दाय कते बन सब्सक्राइब बोट कामा आ जहां को फेसबुक खन बन नेलदा उनको दो नोआ एना थासदा फेसबुक पेज बन फॉलो गोट कामा मा एनका नुन गाड़ी इंशाल्लाह जपड़ा लगित आइमा साराव आ जोहारिन चाल केदा।